শরণাগত দিনাথম পরিত্রাণং পরায়ণে সর্বসাতে হরে দেবী মা শারদে দেবী নমস্তুতে। জয় মা শারদা। আজিକାର নীତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପରିଚୟ ଉପରେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଫିଲୋସଫର ପ୍ରବଚକ ସୁରେଶ ମାହାଳି। କେବଳ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ନୀତିବାଣୀକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ନୀତିବାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ଏ ସମାଜର ଏ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ଇଏ କଥାଟିଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତଟିଏ ଥାନ୍ତି। ମଣିଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଳ ଟିକେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁଣ୍ଡରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଥିବ। କର୍ମ କରୁଥିବ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ନେଇ ତାର ସେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବ। ଦିନେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା, ହଇଜାରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମଣିଦାସ ଠାରୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା, ପୁଅ ମରିଗଲା, ଝିଅ ମରିଗଲା। ମଣିଦାସ ଚିନ୍ତା କଲା, ଇଏ ମିଛ ମାୟା, ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା, ପୁଅ ବି ଚାଲିଗଲା, ଝିଅ ବି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମୁଁ। ମଣିଦାସ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କଲା, କଣ କରିବି? କୌପିନି ଧାରଣ କଲା, ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇଲା, ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳପା ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଚାଲିଲା। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ମଣିଦାସ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳପା ବଜେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଗାଇ 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 କାନ୍ଦୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ବସି ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଥିଲା। ଆର ଗୀତ ଆଉ ନାଚରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇଯାଇ ତାର ପୁରାଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ପୁରାଣ ପଢାରେ ବାଧା ହେବାରୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା କହିଲା, ଏ ବାବା, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକିନା ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା। କାହିଁକି ନା ମୋର ପୁରାଣ ପଢିବାରେ ବାଧା ହେଉଛି। ମଣିଦାସ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାର ନଥିଲା। ସରେଇ ଖୋଳପା ବଜଉଥାଏ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଲିକିଡ଼ି ପଡୁଥାଏ। କହୁଥାଏ, ଆରେ କାଳିଆ, ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର। ଆରେ କାଳିଆ, ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା, ଏକମାତ୍ର ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ସାହା। କହିକିନା ମଣିଦାସ ସେଇଭଳି ଗୀତ ଗାଇକିନା ନାଚୁଥାଏ। ସଢାଇ ତାଳ ମୁଖ ଧ୍ୱନି ଚରଣ ପଡନ୍ତେ ମେଦିନୀ କମ୍ପଇ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହୋଇ ତା ଭଙ୍ଗି କହି ନ ସରଇ। ଏଭଳି ନାଚ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରି ବି ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ये पुराण पंडा उठी पड़िकिना मणिदास को अनेक माइला। कहीं माइला? मणिदास को बारंबार ये कहूए ये पुराण पढ़िबारे मोर विघ्न हेउची, बाधा हेउची, तू ए स्थान छाड़िकिना चली जा। किंतु मणिदास न जिबारु पुराण पंडा अनेक माइला। सेठी मणिदास कहला कहला अरे जगा, अरे तोरी आखि आगरे ये पुराण पंडाटा मते आज ये मारुची, तू सबू देखुचु हेले टिके ये बाधा दे पारुनु, कहीं आ तो निकट को आसबि। मु जानी ए संसार रे मो स्त्री तो गला, मो पुओ गला, मो झील गला, आउ केवल थलु तू, तू भी आज ठारू मोर भी नुहे कहीकिना खोलपा सड़े खोलपा को जगन्नाथ निकट को फिंगी दे मणिदास जाई से 22 पाहच रे ये शयन कला। जगन्नाथ महाप्रभु राजा को स्वप्नागत कले, कहले हे राजा, मो भक्त ये मणिदास आज अभिमान रे 22 पाहच ऊपर ये शयन करिछि, किंतु जा आज ठारू मन रखिता पुराण पंडा को यही वार्ता दबु। पुराण पंडा आज ठारू पुराण केबे से न करू, पारिले लक्ष्मी को सदने पुराण करू प्रतिदिन। हे राजा, आज ठारू मो सामना ऊपर आउ ये पुराण केबे ये पढ़ा जीवनी, पुराण पढ़ा आज ठारू बंद। आउ जदि ये पारुच लक्ष्मी को सदन रे जदि ये पुराण पाठ कर, किंतु मो पाखरे नुही। सेठी मणिदास को जाई कहले अरे मणि, अरे उठू, अरे तोर से गीत तो सड़ई ताल मते खूब आनंद देउतला, काली ठारू तू अभिमान रे आसिकिना शयन करुचु, किंतु से सड़ई तालर नाद मु आउ सुनी पारुनी, तो मुहरु जो भजन टिकक आसुतला मु सुनी पारुनी। जा आज ठारू तू सही बड़ी सड़ई बजई किना मोरी आगे ये नृत्य करिबू, गीत गाउथुबू। आजिकार नीतिबाणी रे आमे यही शिक्षा लाभ करिबा, गोटिए भक्त पाई जगन्नाथ महाप्रभु कहिले मो आगरे आउ ये पुराण पाठ हब नहीं। सेई दिन ठारू ये पुराण पाठ जगन्नाथ का आगे हुए नहीं एवं लक्ष्मी को मंदिर रे हुए। यही थिला ये नीतिबाणी रो ये निर्जास कथा। मो कथा को जदि आपण माने श्रवण करथिबे, आपनक जीवन धन्य होई जिवो, वैकुंठपुर लाभ करिवे। आजिकार अनुचिंता सोइला बेले निजर बिछना को बंका करिकी केतेबेले ये पकईबे नहीं, अशुभ सूचक। सोइला बेले निजर बिछना को सदाबेले सीधा रखु, सीधा पकांतु, बंका पकईले अशुभ सूचक। एतिकी कही मोर नीतिबाणी अनुचिंता को ये शेष करुची। ये प्रणाम। जय जगन्नाथ।